Hello and welcome to Goa 365's news. Now I am Manish Parab and these are the headlines. Congress leads protest in Bardez as water shortage grips the region. Canal burst at Tilari Dam leaves residents struggling, putting to question the government's Har Ghar Jal slogan. You have probably heard the slogan Har Ghar Nal, Har Ghar Jal, promising tap water to every home. But in Bardez Taluka, this promise feels empty. After a canal burst at Tilari Dam over a week ago, the region has been facing severe water shortages. Now, both locals and the opposition are speaking out, challenging the government's hollow claim as the water crisis deepens. बरोबर नाही आयज आमी सांगून की हांगा येवपाचें आहा जेक मेळपाचें आहा तेणी आयज ताका चार्ज तेजी खुर्ची हांगा खाली आसा तो म्हणटा आपल्याक परवरी चार्ज दिला म्हणजे तुमच्या डिपार्टमेंटान ह्या उदकाच्या डिपार्टमेंटान ज्यो गरजेची वस्तू त्या डिपार्टमेंटान तुमच्या कडेन इंजिनाचे दोन तुमचे शिफ्टी चालू आसा आणि आतां आमी पळयलें की स्वता ह्या डिपार्टमेंटाच्या टॉयलेटांनी उदक ना घाण पडल्या थंय लोकांची कितें हालत जाल्यार तुमी चिंता सो ह्या सरकारान हर नळ आणि हर जल आणि सरकार तुमच्या दारी अरे सरकार दारी सोडून दी सरकाराचें उदक सुद्दां पावना लोकांक अशें जर परिस्थिती येयली जाल्यार तुमचे कडेन बॅकअप प्लॅन ना हो सिद्ध जाता हो सरकार तो फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि करप्शनान आणि लँड माफियान गुंतलेलो आसा आणि आतां पळयता जाल्यार आमी उदकाच्या माफियान पळयता की जो टँकर 700-500 रुपयाचो आहा तो 2000-3000 टँकर जाल्लो आसा अशें कळून येता. आमकां काय अशी उमेद ना आमचो टायम वगडून हांगा येवपाचें आमकां उमेद ना आमी मुद्दाम आमकां एक सकाळी कोणी मेसेज घातली की बाबा मुख्यमंत्र्यान उदीक दिलें म्हणून मुद्दाम आमी सगळीं जाणां आयज मेळोन आमी हांगा येयल्या PWD ऑफिसान येयल्या कित्याक थंय उदीक येता काय ना तें पळोवंक पळयता जाल्यार मुताचे घाणी पडल्या अक्षरशः मुताचे घाणी पडल्या आमी भितर गेल्या उपरांत तांकां विचारलें आनी समजा व्हिडिओ केलाय बाबा तुमकां हांगा उदीक ना आमकां उदीक येवंक ना म्हणपाक लागले मागीर कोण सांगता की मुख्यमंत्र्यान काल उदीक सोडटा म्हणून सांगले ते सोडले असो कोण तो मनीस सांगता की बाबा तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यान जे वचन दिले ते आमी पाळ्ळे म्हणून खंय सोडले उदीक तेंच्याच ऑफिसांनी गव्हर्नमेंटाच्याच ऑफिसांनी उदीक ना आणि फाटी आमकां सीएमान सांगलेले आयज उदक येतलेच म्हणून खंयच्या परिस्थितीत म्हळ्यार आयज खंयच उदक ना आमच्या वांगडा शिवोलची बी ब्लॉक प्रेसिडेंट ती सांगता टीव्हीची बी ब्लॉक प्रेसिडेंट महिला प्रेसिडेंट ती सांगता उदक ना म्हणून त्या ती आमी हो डेमोस्ट्रेट पयलीं आमी हे कडेन येयला पळय BJP टायम घेतलो तो येयू हांगा येना आतां JE कडेन आमी मेळोन ते करतले. तेंच्यांनी खूब कार्यक्रम केले कसले विकसीत भारत होच त्यांचा विकसित भारत की आम्ही असे सगळे शिकलेल्या बायलांनी दादल्यांनी सगळे महिलांनी भुरग्यांनी भायर सरप आता कळशे घेऊन भायर वचप आणि उदक आमकां ना म्हणून 2 दीस कितें तरी प्रोविजन करूंक जाय आसलेले सगळे टँकरची रेट वाडला टँकरान कसले आसा तितले घाणेरडे बुरशे कसले उदक लोकांनी पे करून ती रेट घेतला प्रोविजन खंय केला हेंच्यांनी उदक ना 2 दीस फक्त अनाउन्समेंट केल्यान जाले आणि विजय बिकेन सांगले तशे तेंचे मेंटेनन्स कसलेच ना कसले आमी टॅक्स भरता कितले टॅक्स वाडयला आता करंटली पळोवपाक गेल्यार आमी सगळे उदक न्हू लायट न्हू कितें खाता पिता तेजे सगळे हेंचेर टॅक्स भरता पण ते खंय पयशे वयतात हेंचे फक्त व्हडले विकसीत भारत म्हणून AC ऑडिटोरियमान बसता आनी प्रोग्राम करतात कार्यक्रम आणि भायर रस्त्यार जे लोकांक त्रास जाता ते कशेंच पळयना. सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो फाल्यां रिपब्लीक डे दिसा यूज रेस्ट्रिक्टेड वॉटर म्हणून तेणेन एक दाखोवचें कशें रेस्ट्रिक्टेड काय म्हणून तेणेन स्टेटमेंट करिना फुडें उदक सारकें बंद करून उडयलें दॅट इज रेस्ट्रिक्टेड वॉटर काय ताका विचारूंक करता सीएमाक. सेकेंडली सालिगांव 8 दिसांनी पायपां फुटलेलीं आसा आनी पायपां इतली करोडीत जाल्लीं आसा ती पायपां ती आजून रिप्लेस करूंक ना तेंच्यांनी आनी आमकां एवरी टायम उदकाची शॉर्टेज आसा सालिगांव तर आमी कशें कितें करपाचें सालिगांव तें उदक येता तें सगळें मडी वॉटर वीच यू कॅनॉट इवन कंज्यूम दॅट वॉटर सो आय एम आस्किंग CM हाव टू यूज दीस रेस्ट्रिक्टेड वॉटर वेन देर इज नो प्रॉपर वॉटर. 75 वर्सां जाली आमी गोंय स्वतंत्र आजाद जावन आनी एका बायलेन रेस मांगू स्टेटमेंट दिल्लो की आयज ते लगीण जावन सुद्दां ते घराक येयले जाल्यार तांकां रस्त्यार बॅरलां भरून हे करचें पडटा टँकर घेवचे पडटा तशें
सरकार खंय तरी टँकर माफियाक प्रमोट करूंक सोदता काय कितें आनी ते बायलेन सांगले ते चोडू पळय रेस मांगूसचे इतले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता DLF व्हडले प्रोजेक्ट फाल्यां तांकां उदीक खंयचे आसतले आनी तांकां 75 वर्सां जाली रेस मांगूस सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन अजून पासून उदक ना आनी ती चोडवां लोकीण जावन गेली केन्ना आतां आपले बायटेर बिटेर काडपाक ते आपल्या घरा येता तरी पळयत जाल्यार आयज ती परिस्थिती आहा बॅरलांनी तांबडे उदीक आहा ते पिवपाचें तेंच्यांनी काय कितें नाल्यार तांकां कितली इन्फेक्शनां जातली तेंच्या भुरग्या बाळांक हानिकारक आसतले. My one big major question to the CM of Goa. You are a wonderful CM, but Mr. CM, where is the hygiene for this last few days? What are the poor people going to do with this hygiene condition of no water? How are they going to maintain themselves? Where is the civic sense? It is our civic right. Water is our right. Please look into this matter. All our canals, everywhere, water is leaking everywhere. Development, we are not against development. आमचे पळय मिनिस्टर्स आसले ताणे BJPन जंप मारले आमी टू डू द डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा म्हणून हे डेव्हलपमेंट म्हणटात. Nitiksha Gaukar, Manish Parab and Muzef Sheikh for Goa 365. Determined villagers in Wales have achieved a significant victory when they successfully halted Rail Vikas Nigam Limited from depositing construction materials in their village, marking another chapter in the ongoing dispute over railway expansion plans in the area. The continuous scene unfolded as RVNL attempted to unload construction debris and soil near cherished heritage properties, sparking immediate pushback from local residents. At the heart of their protest lies a deep-seated fear of becoming landlocked, with many families worried about losing access to their ancestral homes that have stood for generations. जे जाग्यार आमी उबी हाय हे घरा फाटल्यान मुगे घर आहा आनी हांव कंप्लिटली लँडलॉक्ड आसा. म्हाका एक रिक्षा हाडूंक मेळना घरा कडेन होच जागो रिक्षा हाडपाची. एक रिक्षा हाडूंक जाता, एक 2 व्हिलर येता, ॲम्ब्युलन्स येना, एक गार्बेज व्हॅन येना, एक गॅस सिलिंडर व्हॅन येना, एक फायर ब्रिगेड येना. पूण ही रिक्षा हाडटात तो रस्तो बंद केलो जाल्यार आमी हुंयच्यान वयतली दुयेंत जाल्यार. फाटल्यान दोयरो आहा, सायडीन सामकें लँडलॉक. मुगे घर आतां क्रॅक्सीन मोडों पावलां. एक वणटीसान दुसरी वणटीक गॅप ऑलमोस्ट 5 to 10 inches पावला ब्रॉड जमनीक आनी तो दोनूय वॉल कॉलेप्स जाल्यार हांव म्हज्यान तें घर सारकें करपाक जायना. रिपेरींग करून आतां पूण हांव कितें करून मटेरियल हाडटलें तें घर सारकें करपाक. दोनूय रूम काडून रावपाक मटेरियल कितें करून हाडटा. एक रिक्षा वयता हे सायडीक, ती रिक्षा तो येना जाल्यार फाल्यां रेल्वे म्हणटा आमी बॅरिकेड घाताय. बॅरिकेड घाल्यार आमी कितको वयतली दोतोरागेर. दोतोर येवपाक जायना हिंगा. पावसा आमकां इतके त्रास जाताय. पावसा उदका लोट वयताय तरी आसा आमी तेशी ते लोटांतल्यान चलोन वयताय. आनी आतां रेल्वेन तो बंद केलो जाल्यार आम केसो हाल जातले. आमी हुंयच्यान चलोन वयतली. आमी ह्या घरा हे आदले घर पोर्चुगीज कदंबा एरा घराचे कंपाउंडा भितर आसा आनी भायर तेंच्यांनी आमी माती उडयला. आतां ही लँडलॉक जाली. एक दुसऱ्याची गजाल आसा आयज हे काम पळय आसा हे पळय इलिगल चल्लेलें आसा. कित्याक हिंगा लँड एक्विजिशन जावना, भाडकाराचे या ओनराची NOC घेवंक ना, कांय नासतना एक काम चालू आसा. पंचायतीन स्टॉप वर्क नोटीसूय काडलेले आसा. फ्लायिंग स्क्वॉडूय येयलेलो आसा, मामलादारूय येयलेलो आसा, कलेक्टरूय येयलेलो आसा. पूण तोरी पासून हे बायपास करून हे ऑथॉरिटीजा बायपास करून ओव्हर रूल करून हे काम चालू जाल्लें आसा. सो आमी पयलींच्यान सांगता की हे डबल ट्रेकिंगाचें काम पयलींच्यान जे स्टार्ट जालें तेन्नाच्यानूच इलिगल जाल्लें. आयज तेंच्यांनी जबरदस्ती लँड एक्विजिशन केलें थोड्या एरियांनी, पयशे डिपॉझिट केले, पूण लँड ओनरांनी घेवंक ना. सो जेन्ना घेवंक ना तेन्ना काम तुमी स्टार्ट करपाक शकना. आनी हिंगा तरी एक्विजिशनूय जावना. पूण हें चल्लां कितें? हे सरकारान हें आयज इलिगली जर कोणाच्या भाटान जर काम करपाक शकता जाल्यार हे सगळे एन्क्रोचर्स ऑफ गोंयांत जे सगळे एन्क्रोचमेंट चालू जालेले आसा हे आयज आनी डबलान वाडटले. सगळे जाण एन्क्रोच करतले लोकांच्या भाटान आनी बांदतले घरां आनी बिल्डिंगां. पूण हें चल्लां कितें? हिंगा कायदो ना, कानून ना. सो हांव सरकाराक मागता की हें पळय चल्लां ती इलिगली बंद करचें आनी कायद्या भितर कितें आहा सगळे प्रोसिजर पास कायद्या भितर आहा कायदो पाडचो म्हणून सरकाराक हांव मागता. लोकांक एक्सेस फाल्यां बंद जर लोकांची मागणी कितें आमची एक्सेस हय तेच म्हणटा हांव. आतां लोकांची सगळी एक्सेस तुमी बंद करतले, व्हायब्रेशनाक लागून घरां कोसडोन वयतले,
कोल ट्रान्सपोर्टेशन करून लोकांची पुलमां काबार जातली. कोल पोल्युशनाक लागून आयज झाडां पेडां शेतां आयज पिड्यार जालेली आसा. सो आयज तुमी हे लोकांक कितें करपाक सोदता? आमकां सारकेंच काबार करपाक सोदता वो आमकां हाऊस अरेस्ट करून दवरपाक सोदता? The villagers' primary concern extends beyond immediate construction disruption. They argue that what appears as a railway expansion project may actually be laying groundwork for a coal corridor, raising serious environmental and health concerns for the community. I think if you compare Goa to Karnataka, Karnataka is about 62 times bigger than Goa. And Karnataka has so many ports, 9 ports. So all the infrastructure needed is available in Karnataka. The coal is to be transported to Karnataka. Please, I request the government, save Goa, let the coal land in Karnataka at one of its ports. As the standoff continues, the future of the railway expansion in Welsound remains uncertain. For now, the residents of Welsound have sent a clear message to the authorities. They will not allow their land, homes and heritage to be sacrificed in the name of development. Hiru Mahale, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Traffic congestion along highways passing through towns and villages has been a persistent issue. While bypasses and flyovers have eased the problems in some areas, challenges remain, Navelim being a prime example. Ramesh Naik Raut brings us this ground report. आज आम्ही आसात ते नावेली आणि आम्ही नावेलीचे जी 2 जंक्शन आसात आणि या जंक्शनाचेर किती कंजक्शन जाता, किती त्रास जातात आणि त्याचबरोबर ते दाखयता. आणि त्याचबरोबर हे नावेली जंक्शनाचेर दोन्ही सायडीच्यान स्कुलां आणि कॉलेजीस आसात आणि ह्या कॉलेजी भुरग्यांक पळय त्रास जाता, ह्या इस्कॉला भुरग्यांक केजी साकून ते 10th म्हणल्यार ते तुमकां बी दाखयतात. त्याचबरोबर हांगा आमी लोकां कडच्यान विचारून घेवया की हांगा कितें सोल्युशन येवपाक जाय या कितें काडूंक जाय. कित्याक हांगा जवळ जवळ 10,000 वयरूच भुरगीं जी आसात ह्या इस्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी आसात ते शिकतात आणि हेजे खातीर सकाळ फुडें जेन्ना इस्कॉल कॉमेर्स जाता त्या टायमार किती ट्रॅफिक जाम जाता आणि इस्कॉल सुटपा टायमार किती ट्रॅफिक जाम जाता ती तुमकां आमी दाखयतात. आणि त्याच लोकां कडच्यान लोक कितें उलयतात तेही आमी आयकवया. आतां पळोवया लोकां कडेन विचारून की ते ह्या ट्रॅफिक कंजक्शना बद्दल कितें सांगतात ते. आमचे जे नावेली पंचायत बॉडी आसा, आमचे सरपंच जावं आमचे हांकां मातशें तुमी मातशें फॉलोअप करात. आनी म्हजी अपील आसा कलेक्टरा कडेन, कलेक्टर तशेंच RTO पुलिसा कडेन मातशें टेक इट ऑन अ प्रायोरिटी बेसीस. बिकॉज हांगा जायते एक्सिडेंट घडून येता, जायते पास्टान तुमी पयलां आसतले, गेल्या वर्सा तुमी पयलां आसतले खूब कंजेशन जावन एक्सिडेंट जातात. सो वी डोंट वॉन्ट that trap, we don't want that or accidents to take place over here. So appeal करता कलेक्टरा कडेन आनी RTO कडेन स्कुलाचे मॉर्निंग टाइम टू आफ्टरनून when school gets over, see that this containers should not be flowing this side, not be going this side. आणि आता तुम्ही पळयात हेच कंटेनराक पळयात मातशें दोळो घालत. आता हे पळय आता 1 जावपा आयला, 1:45 जाल्या, हे कंटेनराक पळयात. इज दीस रायट? हेवी फ्लो स्कुलाच्या भुरग्यांक आनी स्पेस ना, क्रॉस करतली, सिनियर सिटीजन वतात तांकां प्लेस ना. आमच्यो फार्मसी हांगा आसात, आमची शॉपिंग आसा, वेजिटेबल वेंडर्स हांगा आसा. सो मातशें जावचें न्ही, RTOन मातशें लक्ष घालचें आनी मॉर्निंग आनी आफ्टरनून टायम मातशें RTO जे आसा पळय ट्रॅफिक जे बिलकुल क्लॉक. आय एम नॉट सेइंग नो, आमी सदांच ट्रॅफिक पुलीस हांगा आसता, ते नुक्यार आसता. पूण हांव मागता जाता जाल्यार मॉर्निंग आनी आफ्टरनून हे मातशें हेवी कंटेनर्स आसा आनी ट्रक्स आसा तांकां मातशें स्टॉप करचें आनी मातशें हाजेर लक्ष घालचें. कितली भुरगीं हांगा शिकता म्हणटा? I told you the strength is more than 10,000 to 12,000 students. It may be from nursery to school, 10th standard, higher secondary, 11th and 12th, and even college section from different streams. During the school hours, the amount of regular traffic increases, plus this container traffic, which poses a big risk to the life of the students and to other pedestrians. During the school timing, there should be a ban on heavy vehicles entering Naveli. It should be a complete ban because you cannot keep container trucks. You have to keep a distance when walking or traveling. In this area, there is no chance of keeping any distance from the container truck. The driver cannot see anybody who is around that truck.
if there's an accident tomorrow, who will be responsible? So the RTO has to stop. I appeal to the collector as well as the RTO to put a ban on the heavy vehicles during school timings in this area, and also in the future that Nuve circle has to be expanded so that all the traffic is permanently diverted from the western bypass to Nuve towards the eastern bypass and go to Ponda. So we need a long-term solution, plus we need an immediate solution for this current problem, and that is a complete ban on traffic during peak school hours. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. And lastly, for the weather forecast, the weather is expected to stay steady with afternoon temperatures peaking in the mid-30s while nights will cool down to around 20 degrees. So, evenings might be the perfect time to step out when the sun eases off and temperatures turn more pleasant. Let's take a look at the weather forecast. Dry weather prevailed across Goa in the last 24 hours with no rainfall recorded in either North or South Goa. The highest maximum temperature of 34.1 degrees Celsius was observed in Marmugao, while the lowest minimum temperature of 20.8 degrees Celsius was also recorded at the same location. Relative humidity levels peaked at 91%. Looking ahead, the weather over Goa is expected to remain dry for the next 7 days. Hazy conditions are likely during the morning hours. Maximum temperatures are forecast to stay around 34 degrees Celsius with minimum temperatures hovering at 21 degrees Celsius. No significant weather warnings have been issued. Mostly clear skies to prevail. Haze and fog likely in the mornings. Humidity levels peak at 91%. Maximum and minimum temperatures for Friday 34 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. No weather warnings issued. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv, follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.